Jorani kok panananya bagi nasing tongja kapang nija tak cuma langsung tini jorani kok panawa tini 8 tarik Oktober 2025 সাল মানে tini সাইতে uja kotor kok motobi pekang samir kapal tadi bukcong tini jorani kok pandawo kok norno puya muitu klai marah klayo o jorabo rasti tini halok bahai o samatai paikha hozagiri paikha pia tahu kanyo hai siang lajar rasti tini korang kotor klai ne tirpla haste o আর বিশিঙ্গ বুবা গ্রানি কক গাতো নরক মিয়া ন সাইমান খানা যে সুপ্রিম কোর্ট র বিসি ইলেকশন नि बागै हेयारिं नानि आबो बसखांनि 27 तारिख एबा 28 तारिख नि मानो हायनि बुवाग्रा फेसबुक ओ सिका गायबो दिल्ली ओ थाङै टिटिडिसि चेयरमैन जगदीश देबबर्मा एमएलए रनजित देबबर्मा तलांगिनि बुवाग्रा उनकोनि सुप्रिम कोर्ट ओ जे ताम ओंखाबो बयान दैखा ত্রিপুরা হাসতেও গাকে রাজ্য সরকার ন কারণ শৃঙ্খল জাখা তামই কোটলে দংখা নর বিসি ইলেকশন খাইনি কিন্তু বিসি ইলেকশন লেয়ার মানে কারণ ত্রিপুরা সরকার ফুনুকমানি বাই সুপ্রিম কোর্ট স্যাটিসফাইড আং ন আবলো তুইনাই বসকাংনি 27 एबा 28 तारिख न हेरिं केबा बुवाग्रा किसु देबबर्मा एकदम खातंजा जसके पानो बसकांनि 27 28 तारिख हेरिं खाय ত্রিপুরা মথানো কপ্লাই নাই ইলেকশন দাতিনে মা খাইছিনাই হিনি পয়তো তুইজাক আবলো তুই তাবুক রাজ্য বিজেপি আইপিএফ ত্রিপুরা মথা সরকার চলিত মঙ্গল ফন ত্রিপুরা মথানি ইংনিনাই যে কেস খাইমানি আবার সরকারনি এগেইনস্ট ন অব বেবাগ্ন সানানি থাঙ্গাंके सामुं गोबां मा खालायजानाय फेबाराय सरकारनि बखाखै बरकनि जे खातंमानि मुचुंजाकमानि सिम खालाय तंगन बागैनि अमहाय जों जालासायो तबे ज तंसे वानमा सिजे कगुंखा एलायन्स पार्टनार रकनो तुइदुना रगिया दाहनायना तुइदुलमानि बिसिङो कायसा आत्रगै कक सालायनायनि बागै कोनो सिस्टेम खाजाकरे कमिटि खाजाकरेनि बागै ना आईपीएफ ति खरां पेपलाय मानो ना त्रिपुरा मथा खरां पेपलाय मानो ना बीजेपी बंनि डिसिसन नतैनाय जे मन्त्रि रगाकर बर्न रिंगो के मंत्री कैबिनेट मीटिंग मा बाहायनो जे बं मुसुंनि सिमुलाय तंलायखा आर कोन इलेक्शन नकरै एबा कायसा डिसिसन ना हाना बागैनाय बर्न रिंगजक मानि बकरै हायखायनो दाबो लुकरन बसकां नुकजगै तंखा आलके सरकार जदि देश चलि तंखा काके त्रिपुरा सरके दामसनाय अक्ला गाके ओ जे बुइके पक्का आम हायनि तंमानि क्लाय तंखाता इके ताबुगो बाहाय तंहालगो त्रिपुरा हास्तिनि राजनीति ओ त्रिपुरा सरकनि बिसिङाव तैबो खानांनानै खा सानानि जरा के फनो नेशनल पार्टी न जे चावनि सानाय कमनि तंमाखा आबुनि प्रमाणथिनि आं खुनगन आईपीएफ दिरनि प्रेस मिटो गाय फियाबा अबखे बुवाग्रानि कक गाके जे बसकांनि बिसि इलेक्शन न तुइनाय 27 28 तारिख हेरिं खाके आबन ककतर और ककखौ देखलाय 2021 बिसि अन बिसि इलेक्शन न तंमनि फियाबा ताउक ताइ 4 बছর लाई तंखा बिसि इलेक्शन इंया ताइ कोबनि बेबन 3 टायर पंचायत दक 30 तर पंचायत दक गाके इंनि थांबाके इलेक्शन ओ बिसि इलेक्शन सिनि यांमा बाय त्रिपुरा सेना आमसे हामप्राय इंया नै जखनो दाबो तंग कसु बर गसायमानजा नेतार गसायमानि तंबायखा इगे इलेक्शन खालायका गाके तामै खालायालै दं आबनि कारण सरकार खुनुमान काकेबा ओ इनको जे बरु सेटलमेंट मानि रगनो आई कार्ड मानि याफोरो खायजाय नि मानि वासिके कोरोना नै जायखा इके ताबो गांके राजनीति बदल जे अभियोग खालायमान के तो बर बीसी इलेक्शन खाय बीजेपी रगनि इनको पाइगला बीसी इलेक्शन के जत ग्रास लेवल इलेक्शन और तुमनो जे बर कप्लाइंग बरनो सय कप्लाइ नाय आबाहाय के कायसा हालक दङ सेनना किनेजालि से बर बिसि इलेक्शन खाइया नै कौसिल चमं त्रिपुरा मथारकनि गाय ताबो फादिकाय जत सेवानो से कौखा त्रिपुरा मथा तो निजिनि सरकारनि एगेन्स्ट माके केस खाइया आईपीएफ तिरखे नीला खाइ नुकजाखा फादिकाय आपनो यागलो बाहाय ताबुक जे कक लाइ तंलाय माने बिसिङो आंगर टाच खाइहो अनि पनो आनो अक्रा साक्रा रकुसो फुन खाइया बरनि बखानि कक उंखाय डेभिड मोरासिंह बाय परितोष देबबर्मा त्रिपुरा मथानि सिक्ला आदौरक बरनि बिसिङाव जे कक बांलाय तंलाय माने कन्ट्रोभार्सि लाय तंलाय माने पार्सनेल थांलाय तंलाय माने राजनीति खायनि हिंगांके राजनीति कक सादे किन्तु पार्सनेल ता थांलाय बायदि नि आनो खामकानो मेसेज आन्यांति बरनो रेडी लुकरनो रेडी नि अ अक्रारक साहका परितोष देबबर्मा तो त्रिपुरा मथानि फाउंडर मेंबर डेभिड मोरासिंह बतंगो गाके बरकनि बिसिङाव तामुङै बाहाय काबो नांलाय थांगा आ कक रनो सानानि थांगाके सिनि एरें से जरा पायो तो फनो
अरो कक साना हंकाके डेभिड मोरा सिंह 2500 किलोमिटार हिमै दिल्लीनि जन्तर मन्तराव थांमानि आबनो परितोष देबरमा बो बिनि आरो करमसाराव खेग्लाइफ्रु गबागैनि रहरजात लामा देखिनि रहरजात फियाबा तावखे बिनि एगेन्स्ट जे कक साइतंमानि पाब्लिकनि रां नामार तामो बिनि उकुलगो तामो सिरितै थांग्रखरिर कक सावै जाबो पार्सनेल ल थांलाय पाइखा अबहाय तिप्रासा दफारक न नुं नों काहामनो बागैनो तिप्रा मथाया खाले बीजेपी थांगांके आप राजनीति कक साइमानो किन्तु डेभिड मोरा सिंह जाजानि आके नों जाजानि कक सादि किन्तु अबहंगाके दफा कासेनि बिसिङो सेजार मानि लासिनि मानि सेलेंबा सिंजा माने नुंरा राजनीति जे नुंरा नेखलाय मानि आब्रो नतुर तुर पाब्लिक लो फुलुबि दङ अबहायजे तुमुनो खरसाताय खरसानि कक न बिसिं साकानि खुगाय सालाय दं थांके नेपाल हायिं लायनि दाय बिसि चालग्ला खायिं दंखा तामनि हिबा सोशल मीडिया फेसबुक फाइ फाइ सालायबाय आवकायसा लय सामानि बिसिङो लजिक दंना नांनाय लोकल खरा दं नांनाय जदिও परितोष देबरमा बिनि फेसबुक सकिया जेबर इंटरेस्टेड बनो नायदि जेबर इंटरेस्टेड याबा खराना मुसि एखा तानायदि नों सावैसि दंखा गाके त बयतो नायजायनो के बाक्सा कबा बरक नाय दङ फियावना ककथया साया बरमा आं फुं खायका जे राजनीति खायनि खायदि पार्सनेल थांनाय जानिया जातनि दफानो सितरान बागि जानालि बायदि नै कक सालायया जदिও कक साला थाङा बरकनि जोनाल चेयरमैन नि रिजाइन दिलाजा रिजाइन तामैर ओकलगो आवबो चेरिनि एफिके कौमा कक आबहाय कक रकनो जों सानानि नाया जे अखरा बरक आनो जे कल खायहरनाय बरकखौ सावो जे दफा कासेनि बिसिङो राजनीति थांलाय हनि बानो आसि सितरा जागा ता थांलायदि पार्सनेल अटैक ता खायदि आबो दफानि सिलासिमु खाबले दादा खुबचों अब तो कक मामांनि थांगा जरानि कक पान्डव तबे तेक्सा राजनीति कक बनि मा सेंफिनाय तिनि कायसा पार्टी मुंखा आगरतलानि बिरखुं खलानि सिमि अर पुलिस नि जिजि नक जरा पार्टी मुंखा मिया तृणमूल कांग्रेस नि हेड ऑफिस कायसा दंमोनि मोटर स्टैंड थांलाय द्रबो आइन गोलबाद थांबो ना तृणमूल नि मोटर स्टैंड गानावनो कायसा हेड ऑफिस दं इका हेड ऑफिस हो बंनि बेनार सिरजाखा सबाय सुक्र फ्लाइजाखा आ अभियोग नतुइनाय डिजिनि पुलिस डिजिनि थानिवा मालानि फेमिलिनि पश्चिम बंगनि तृणमूलनि एमपी सायनि घोष संग्रह गाय ताई तंखा कुनाल नबले गाय बरक किन्तु ममता बेनार्जी बाय रिहजाकमनि थाङै आइग्रानि इका फाइकांके न खरकसा एमपी मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट बा मंत्री बा एमएलए आबाहेर फाइकांके गारि रेनानि कायसा प्रविधान दं ता रायजा दं फियाबा एयारपोर्ट थाङै बरनो गारि गय रेजागलिया आबन बागै खादो जमनि कक साका तृणमूल कांग्रेस नेता र आबन यागलो पुलिस नि बखाकनि हिंकाके उनको गारि मायांगि तमनि बागै रै मायांगि दं गाबनो बरक जों नाखा अट फान्डरि नै लासि मुरखा त्रिपुरा सरकारनि अमाहाय व्यवस्था र ओलो आबन यागलो बरक डाइरेक्ट बनि तृणमूल कांग्रेस नि अफिस नै फैका परे डीजी अनुराग नि आरो थाङै मालायखा गाय फारिके तिनि घटना र तिनो साइखरा माने कखनाय दिदि तृणमूल कांग्रेस नि नेता नेत्री फाइमानि तिक আমরা প্রতিনিধি দল চলে যাওয়ার পরও আমাদের এখানকার যে কর্মী নেতারা আছেন তাদেরকেও সুরক্ষিত রাখতে হবে এবং তিন যে এর আগেও যে আমাদের নেতা নেত্রীদের উপর অভিষেকের কনভয় থেকে শুরু করে সায়নী থেকে সুদীপ থেকে যাদের উপর হামলা হয়েছে আক্রমণ হয়েছে ত্রিপুরাবাসী আগরতলাবাসী অনেক জায়গায় অনেকে এই আক্রমণের শিকার সেই মামলাগুলো সেই তদন্তগুলো কি হলো যারা হামলা করলো প্রকাশ্যে দেখা গেল সেগুলো তো তাদের ব্যবস্থা কি হয়েছে সেগুলো তো জানতে হবে আর এখন যারা করেছে আমরা পুলিশকে লিখিতভাবে যেহেতু কাল সবে ঘটনাটি ঘটেছে ক্রমশ আরও ভিডিও আরও খবর আরও তথ্য আরও ছবি আসছে সেগুলো দিয়ে আমরা পুলিশকে অফিসিয়ালি আমরা কমপ্লেন করব এইটা আর এবং উনিও সেটা ইতিবাচকভাবে সাড়া দিয়েছে পুলিশ কি কোনো কেস নিয়েছে এই ঘটনা এই আলোচনাটা পরে হবে কারণ ওনাদের সঙ্গে আমাদের এই পয়েন্টটা আলোচনা হয়েছে সুমোটো হবে না আমরা এফআইআর করব ফলে সেটা আইনের বিষয় সেটা আমরা আমরা সিদ্ধান্ত নেব এবার ওনারা যদি করেন তো করবেন এবার আমরা আমাদের তরফ থেকে করব এখনো পর্যন্ত গ্রেফতার নেই তো আমাদের কাছে খবর নেই আমাদের বক্তব্য বিজেপির পতাকাবাহী দলীয় পদাধিকারী
যারা এমএলএ যারা সব মানে ফেসবুকে ঘোষিতভাবে দেখা যাচ্ছে কারা এসবে ছিল, তো তাদের বিরুদ্ধে তো ব্যবস্থা নিতে হবে। এবার আমরাও সেগুলো সমস্ত তথ্য প্রমাণ সহ আমরা লিখিত অভিযোগ পুলিশে দায়ের করব। আর ডিজি সাহেবকে অনুরোধ করা হয়েছে আপনারা আইন মতো তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। এবং নেতৃত্বে আমাদের 6 জনের একটি ডেলিগেশন টিম, তার মধ্যে আমাদের রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেব ছিলেন, লোকসভার সাংসদ সায়নী ঘোষ, আমি প্রতিমা মণ্ডল এবং প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ, এবং আমাদের সাথে আছে রাজ্যের মন্ত্রী বিভা হাসদা এবং আমাদের ছাত্র যুব নেতা সুদীপ রাহা। আমরা 6 জনে আজকে এখানে দেখা করলেন ডিজির সাথে, এবং ওনারা যা আমাদের সাথে কোঅপারেশন করেছেন সেটাও আমরা ওনাকে ধন্যবাদ জানালাম। সেই সাথে সাথে বললাম যে আজ আপনারা আমাদের প্রোটেকশন দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের পার্টি অফিস যেভাবে ভাঙা হয়েছে সেখানে পুলিশরা উপস্থিত ছিলেন, সেটা আপনারা তাদের এগেনস্টে অ্যাকশন নেবেন এবং তারা বিজেপির সকল পদাধিকারীগণ। শুধু তাই নয়, এর আগেও আমাদের কুণালদার সাথে, সুদীপের সাথে এবং সায়নী ঘোষ এবং আরো আমাদের অনেক যারা এসেছেন এখানে, তাদের উপরেও যে অত্যাচার হয়েছে, বিজেপিরা যে ধরনের আমাদের উপরে হামলা করেছে, তাদের উপরে অভিষেকের কনভয়ের উপরে যেভাবে অ্যাটাক হয়েছে, আমরা সমস্ত কিছু ভিডিও ফুটেজ সমস্ত কিছু দেওয়া সত্ত্বেও তাদের এগেনস্টে কোনো অ্যাকশন নেওয়া হয়নি। তাদের এগেনস্টে অ্যাকশন নেওয়া হোক। শুধু তাই নয়, আমরা আমাদের যে পার্টি অফিস ভাঙা হয়েছে সেটা আমরা সমর্থন করি না, এবং শুধু তাই নয়, সেখানে খগেন মুর্মুর উপরে যে হামলাটা হয়েছে সেটা আমাদের দলও সমর্থন করে না। মামাটি মানুষের নেত্রী, মানবিক মুখ, তিনি কিন্তু খগেন মুর্মুর সাথে দেখা করেছেন, তার সুস্থতা কামনা করেছেন, এবং তিনি নিজেও বলেছেন তৃণমূল কংগ্রেস এই ধরনের কাজে কখনোই সমর্থন করে না। তারা ত্রাণ দিতে গিয়েছিলেন বলছেন, কিন্তু তাদের সাথে কোনো ত্রাণ ছিল না। তারা ফটোশুট করতে গিয়েছেন, এলাকার মানুষ বিক্ষোভ দেখিয়েছে, কিন্তু বিক্ষোভের প্রতিফলন এইভাবে হোক সেটা আমরা চাই না। আমরা এটাও ডিজিকে বলেছি যে আজ আমরা আছি, কাল আমরা কিন্তু ফিরে যাব, কিন্তু আমাদের এখানকার যারা তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকাটি ধরে আছে, যারা আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করে চলেছে, ঘাসের উপরে জোড়া ফুল এই প্রতীক চিহ্নটিকে নিয়ে, তাদের প্রোটেকশন কে দেবে? আমরা চাই আপনারা তাদের প্রোটেকশন দিন। আমাদের কর্মী যারা রয়েছে ডিজি বাই মালাই মানে ইয়াগুলো বরক তাবুক কেস রনাই যে বরক পার্টি অফিস বখংনাই বরনো ওংকাই আপনি ইয়াগুলো কেরং রাজ্যতেই বসে মাজার রিমান আবরনো বরক চেষ্টা খাইনি নেই সাই কালাংখা কলকাতাनि তৃণমূলनि নেতা ফানি র ফরিকে খাবো দাদা বুকসং তৃণমূল কংগ্রেস তিনি বীরভূম খোলাও ফাই গাড়ি রেজা গ্যাংমানি তাই অর ফাইনাই বরনি খাদমানি ও যে পার্টি অফিস সবাই খাদমা ফুরুমানি आ कक रंग तुइनाय खोनावै कक फिरना बागैनाय तिनि बीजेपी बो प्रेस मीट खाइया फेबा मंत्रीफ्रा डॉक्टर मानिक साहब कक फिरका बो कक साका त्रिपुरा तो तृणमूल करै पार्टी ऑफिस जस्ट बैनर सिबिसे तुइजा आरो के फन खितार रखना आबनो तुइनो जस्ट बाहाना खाइफेयो उल्टा पश्चिम बंग ओ जे उत्तर बंग हनि दङ दार्जिलिं रगा करक आरो तुइतरिनि बरक 30 जन ओनसोलाव गोबां थैदोंखा आबनो नायकल जेकारै त्रिपुराव स्राब फाइनाय बरनि तमुंगो फुरनानि बागै फायो आबहाय दाख्लायथो आबहाय दांथों बरक उनखे बरक न माया खायदि बरक न चुबादि नै कक कसारखा मंत्रीफ्रा डॉक्टर मानिक साहा तृणमूल कांग्रेस न भारतीय जनता पार्टी का जो एमएलए है और खगेन मुर्मू जी और एमएलए शंकर घोष और इनका टीम गया हुआ वो त्राण देने के लिए गया है, रिलीफ देने के लिए। अब उसको किस तरह और एक पर्टिकुलर एक श्रेणी इन्हीं को यूज करके इन लोगों को जिस तरह उनको वहाँ पर उनको जान लेने वाला हमला किया है, अब सोचिए आप लोग देखे होंगे। तो ये तो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है सिलीगुड़ी में। तो मैं समझता हूँ ये हमेशा ये सब करते रहते हैं। इलेक्शन के साथ रिलीफ देने में क्या दिक्कत है वो बताइए आप। अब इसको लेके पूरा भारत में सभी लोग, मैंने कोई पार्टी का नहीं है, सभी लोग आक्रोश है। त्रिपुरा में भी अभी आक्रोश यहाँ पर हुआ है। कल भी हमारा कुछ एक
प्रोसेशन यहाँ पर निकला है, तो वहाँ पर इनका जो है ही नहीं है कुछ, लोग ही नहीं, खाली साइन बोर्ड और कुछ नहीं है, लोग ही नहीं है इन लोगों का। तो साइन बोर्ड में 2-3 लड़का थोड़ा सा इतना आक्रोश से किया है, लेकिन पुलिस पहले से वहाँ पर मौजूद थे, कोई कुछ नहीं कर पाया, पुलिस ने हटा दिया इन लोगों को। फिर इसको लेके मौका मिल गया जब बोलते बोलते कलकत्ता से मैंने सुना अभी 3-4 आदमी आया है यहाँ पर, तो ये लोग क्या करेंगे पता नहीं है। तो मैंने कहा इनको आने दीजिए आराम से, जो भी करना है करें, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नेशनल लेवल में ये जो मेन इशू है जो वहाँ पर नॉर्थ बंगाल में हुआ, उसको डाइवर्ट करने के लिए इनका ये प्रचेष्टा है, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा, जनता जानते हैं। और ये हमेशा इलेक्शन के टाइम में भी त्रिपुरा में आते हैं और माइनस में चले जाते हैं, इनका आप जानते हैं वो इनका जो वोट बैंक। तो ये मैं क्या इनके बारे में जितना बोलूँगा इतना ही कम है। इनको सुबुद्धि दे, मैं भगवान को बोलूँगा, मैं इनको सुबुद्धि दे और जो प्रॉपर जो पॉलिटिक्स करना है और ऐसे पॉलिटिक्स करना। গাই খাবানি তাদের মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহা তাই বিজেপি পার্টি বাহিরে তিনি পার্টি অফিসে প্রেস মিট খাইনে যে তৃণমূল কংগ্রেসনি অকল রগ্ন ফিরক্কা স্পোক্সপারসন নরেন্দ্র ভট্টাচার্য টংখা সুনীল সরকার তাই বিজেপি স্টেট জিএস ডেভিড ডেপরমান খবই পাপিয়া দত্ত কক সাথীও তৃণমূল কংগ্রেস নামাকে 6 জনা নেতা ত্রিপুরা ফাইমানো কাইসা পরিযায়ী পাখি হিনো ও সিবাইজমানি পিরগ বছর ওয়াইসা মাসিজরা ফাইনা হাই আমাকে ফাইও আর 600 ভোট নিবাগৈ হাইনো কিসমিসা রাজনীতিদম থানার বাগৈ কিন্তু গাবো রিজিওনাল পার্টি হাইসিন দংসিও রিজিওনাল পার্টি সেনে হিंका তাই যে ফাইনে রগ যতন সিকক মাংখর বাই কবলজা কেস এনজা সারদা নারদা রগ কেস এনজা গাই মুসুক খকানি কেস গনাং আবা হাই বড় মাংসে নেই একদম সেরা সুকা পাপিয়া দত খানায়া দিও মাংপিও পরিস্থিতিতে আমাদের এই প্রেস বার্তা করতে হচ্ছে এবং এই প্রেস বার্তায় উপস্থিত রয়েছেন আমাদের প্রদেশ কমিটির সম্মানীয় সম্পাদক ডেভিড ডেপরমান মহোদয়, আছেন এখানে আমাদের স্পোক্সপারসন নবেন্দু ভট্টাচার্য মহোদয়, আমাদের মিডিয়া ইনচার্জ মুক্তি সরকার। আমার আগে আমাদের যিনি স্পোক্সপারসন বিস্তারিত উনি তুলে ধরেছেন যে আজকের এই প্রেস বার্তার কি উদ্দেশ্য। তারপরও আজ আমি একজন নারী হিসেবে কিছু ব্যথা, কিছু কথা আপনাদের সঙ্গে, অনেক হৃদয় বিদারক ঘটনা, যে ভয়াবহ বন্যা হয়েছে, অতিবৃষ্টি হচ্ছে, সেখানে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যারা বিধায়ক শঙ্করদার কথা বললেন, নবেন্দুদা উনি 6 আগরতলায় কাজ করে গেছেন বিশেষভাবে, ব্যক্তিগতভাবে আমরা প্রত্যেকে ওনাকে জানি, চিনি। আদিবাসী জনজাতি সমাজ থেকে আসা মাননীয় খগেন মুর্মুজি যেভাবে নৃশংস আক্রমণ করা হয়েছে আজকের দিনে, এটা বিগ কোশ্চেন যে বাংলার মাটিতে আমরা যারা কার্যকর্তা আমরা সুরক্ষিত না, আমরা জানি। বাংলার মাটিতে তৃণমূল মানে আজ নারী ধর্ষণ, তৃণমূল মানে আজ করাপশন, আমরা জানি। কিন্তু সে বাংলার মাটিতে আজ বিধায়ক এবং মন্ত্রী তারা কতটা সুরক্ষিত, আজ মমতা ব্যানার্জির কাছে আজকে ত্রিপুরা বিজেপির পক্ষ থেকেও এই প্রশ্নটি আমরা করতে চাই। আজ এসেছেন, আমার এটা হাসিরও বিষয়, তাদের বলছেন তারা কয়েকটি পার্টি কার্যালয় নাকি তাদের ভাঙা হয়েছে। তো আমার প্রশ্ন যে এত বড় সংগঠন যদি তৃণমূল কংগ্রেস ত্রিপুরা রাজ্যে হয়ে থাকে, এয়ারপোর্ট থেকে আগরতলা 13 কিলোমিটার রাস্তা ক্রস করার জন্য গাড়ি ছেড়ে দিলাম, বাইক পর্যন্ত জোগাড় হয়নি তাদের। আজ সাইনবোর্ড সর্বস্ব একটি পার্টি ত্রিপুরা আছে তৃণমূল কংগ্রেসের, তো তারা এসেছেন, আমি বলবো অতিথি দেব ভব। ত্রিপুরা রাজ্যে এখন অনেক টুরিস্ট স্পট হয়েছে, মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী নবরূপে সেজে উঠেছেন। আমি তাদেরকে অনুরোধ করবো এই ধরনের রাজনৈতিক রুটি এখানে না শেখা।
মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী দর্শন করে তারা যেন বাংলায় আবার সুন্দরভাবে ফিরে যান সেটা আমি বলবো। এবং এখানে নাটক মঞ্চস্থ না করে উত্তরবঙ্গে গিয়ে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর আমি অনুরোধ করব। শেষে আমি এতটুকুই বলবো, আমরা যারা নারী, সাধারণত আমরা ভারতবর্ষে যারা সনাতন ধর্ম যারা বিশ্বাস করি, আমরা ধার্মিক প্রকৃতির প্রত্যেকে। আমি আজ বলার ইচ্ছে ছিল না, কারণ আমার মনে হয় এটা বলাটাও আমার উচিত নয়, কিন্তু তারপরেও বলতে হচ্ছে আজকের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে। বেশি দিন হয়নি, কয়েক বছর আগে যে নারী নেত্রী আজ তৃণমূল কংগ্রেসের সায়নী ঘোষ এসেছেন রাজ্যে, yang BJP ni press meet abo to trinamol sera kano gai yang je Kolkata ni phaiya ro bahai no borgo press meet khai klangkha press meet khai klang thilo BJP to muno bahai BJP ni jino no to buna ni kasuna ni togna ni abhai ni to blaikha saini go songro boto khorcha actress tongmani teo tabo parliament ni member MP jat krai ji bong ni press meet bahai kisa ni yaklo sangthalai ni IPF titai Tripura sar ni kokto mawo আগরতলানি কতর সেলংমা সিংসাতে ওয়ানমা সিংসা। যদিও আমরা মনে করি যে ত্রিপুরার মামাটি মানুষ আমাদেরকে অনেক সম্মান দিয়েছেন, ভালোবাসা দিয়েছেন, এবং আজকেও যখন আমরা রাস্তা দিয়ে আসছিলাম অনেক উষ্ণ অভ্যর্থনা আমরা সবার কাছ থেকে পেয়েছি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেউ হাত নাড়াচ্ছে, কেউ হাসছে, দে আর হ্যাপি দ্যাট উই আর ব্যাক। এবং আমি এই কথাটা আপনাদের জানাতে চাই যে ত্রিপুরা তৃণমূল কংগ্রেস এখানেই ছিল, এখানেই আছে এবং এখানেই থাকবে। যদি আমরা এতটাই নগণ্য হই, যদি আমাদের থাকা না থাকাতে ত্রিপুরা বিজেপি সরকারের কোনো সমস্যা না হয়, তাহলে তৃণমূলের পার্টি অফিস কেন ভাঙা হলো? যদি আমাদের কোনো রকমের গুরুত্বই ত্রিপুরার মাটিতে না থাকে, তাহলে মাত্র 6 জনের একটা ডেলিগেশন, যার মধ্যে 4 জন মহিলা, একজন সিনিয়র আমাদের সঙ্গে রয়েছেন কুণালদা, সুদীপ ছাত্র নেতা, এত কিসের ভয় যে আমাদেরকে এয়ারপোর্ট প্রেমিসেসের বাইরে অব্দি পা রাখতে দেওয়া হচ্ছে না? তার আগে ড্রাইভারদেরকে হুমকি এবং ধুমকি ফোন দেওয়া হচ্ছে। আমরা এখানে আসার আগে অবধি গতকাল রাত্রেও আমরা দেখেছি যে বিজেপির নানান স্তরের নানান সারির নেতারা তারা ফেসবুক এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নানান রকম হুমকি দিচ্ছেন, থ্রেট দিচ্ছেন। আমি আপনাদের সকলকে একটাই কথা বলতে চাই, পশ্চিমবঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে আমরা সেটার নিন্দা করি। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি নিজে গিয়ে খগেন মুর্মুর সঙ্গে দেখা করেছেন, অনারেবল এমপির সাথে, এবং তার মাধ্যমে তিনি বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন দ্যাট শি ইজ আ রেসপন্সিবল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অ্যান্ড শি ইজ আ হিউম্যান বিং। উনি একজন হিউম্যান চরিত্র। কিন্তু এই পরিবেশ আমরা ত্রিপুরার মাটিতে না কোনোদিন এর আগে দেখেছি, আর আজকেও আমরা যখন এসেছি আমাদের বলতে খুবই খারাপ লাগছে যে ডেমোক্রেসি ইজ ডেড ইন ত্রিপুরা। এখানে কোনো সংবিধান নেই, এখানে কোনো গণতন্ত্র নেই, এখানে মানুষের কোনো ফ্রি স্পিচ নেই, এখানে মানুষকে যেন তেন প্রকারেরও ভয় দেখিয়ে রাখা হয়েছে। আমি শেষমেশ একটাই কথা বলতে চাই যে আজকে বিজেপির নেতা, মন্ত্রী, এমএলএ, এমপিরা গোটা ভারতবর্ষের নানান রাজ্য থেকে 365 দিনের মধ্যে 360 দিন পশ্চিমবঙ্গে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে, বড় বড় হোটেলে থাকে, ওখানে ভালো মন্দ খানাপিনা করে, তাদেরকে আমাদের রাজ্যের পক্ষ থেকে ফুল সিকিউরিটি, ফুল প্রোটোকল দেওয়া হয়, তার সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়। কিন্তু আজকে যদি আমাদেরকে ত্রিপুরায় পা দিয়ে এরকম অবস্টাকেল ফেস করতে হয়, এত সমস্যার মধ্যে দিয়ে পড়তে হয়, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি দ্যাট খাপাংনি তাতে বুকুকচং অবংকারকাই তৃণমূল কংগ্রেস প্রেস মিট হইকাই তিনি আসুমসা जोंকক সাই দমাইমানি যে পরিতোষ দেববর্মা নি এরিয়াকে করমছড়া তাই আর তো এমএলএ তো পলদাংসু দङ বরকুনো কাইसेनो বুকুমি दै बुफ्रां के किन्तु आ जागावनो बाक्सा तो बीजेपी थांनाय थांगा त्रिपुरा माथाया करे इको बाक्सा के आईपीएफ टिओ फाइका दिनी आईपीएफ टिओ 157 एबा 56 भोटार 39 लुखुंनि आईपीएफ टिनि बानाराव फाइका बरक दाबि खालायखा बेबुमा त्रिपुरा माथानि हनै ओंखाय आगरतला प्रेस क्लाबाव काइसे जयनिं पान्नानै खालायनाय आईपीएफ टिनि मानजाखा प्रेसिडेंट प्रेम कुमार रियां जीएस सपन देबबर्मा तै मन्त्री शुक्ला चरण वाटिया सं जीएस सपन देबबर्मा ककनो थुलेनो साना थाङि साका त्रिपुरा सारक त्रिपुरा सानि आसिमा बागै जे सिचुएशनाव रिजनल पार्टी खाया नांनाय एक त्रिपुरा माथा एक आईपीएफ टी गारनि बिसिङाव जे त्रिपुरा लेन्ड दाबि खायनि जों दङ दै फैका आबो कसाराव बयनखल खायनायाव ताथांनि सिदार फायदि होनाय ताइसा साफिका नायनि
IPFT GS Sopon Department ko বিশেষ করে ত্রিপুরা মথানি YTF ni ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি করমছড়া ni দীপক দেববর্মা বেনি লগে যত প্রাইমারি কমিটি ni লিডার ব্লক লেভেল ni লিডার যে তংতংনাই রক অবহাই খালাইয়ে 156 ভোটার 39 ফ্যামিলি ni ভোটার ভোট জয়েন খালাইকা এগে আং অবনো কইনাই চুং তাবুক জরাতে CPM Congress ত্রিপুরা মথা চুংকে বনো ফাইদি বা ফাইনা মুসুংখাই তো ফাইতো চুং ফাইদিবো হিয়া চিনি যতনে 1 নম্বর রিকোয়েস্ট যারা IPFT আগি খালাইকা ব সিমিনো পুইলা IPFT নিনি নগো ফাই কিবিল পাইকা দে আং তাই ওইসা কোকনাই যারা আগি IPFT খাই থাংনাই নরক ও তাবুক জরা ফাই সক পাইকা নগো আসুগুই তংয়াওই বুনি আয়ঙ্গ অরই পরই ইংয়াওই তাই ওইসা জান IPFT নগো কিপলি ফাইজি আবো জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে আং নরক নক কয়ো কারণ আবনি জরা ফাই সক পাইকা জরাও ফাই সক পাইয়াওই জরা লাই ফাই কোনো সামুংলা বনে বাকি বারবার নর রিকোয়েস্ট मा खालायो 2 नम्बर आनि रिक्वेस्ट तंनाय दिनैनि योगदाननि प्रग्रामनि बिसिंथै ত্রিপুরা सारक रिजनल पलिटिकल पार्टी खालायना नांनाय हय मथा खालायदि हय IPFT खाय नो डाउट জাতীয় দল তা থাংরা মথাও যদি অসন্তোষ সঙ্গী তংকাঙ্কে IPFT ও ফাইদে IPFT ও অসন্তোষ সঙ্গী তংকাঙ্কে দেখেছে রিজনাল পার্টি থাংতে কিন্তু চিনি রিজনাল যে শক্তি जों रिजनल पार्टी आंचलिक पार्टी खायसा पर्यंत चिनी दाबिनो आदाय खालायमानिया आबो जातीय दल बै जों खालायमानिया कारण के आरो पक मास एके बनि बागिनो आं कयनाय जों कोनो पलिटिकल पार्टी न दोष रिकला निने आरो कम्पेयर खालाय फैदे अन्यान्य जे आंचलिक दल नि बिसिंगो ब जागा डिसिप्लिन तो साबो टिप्रालेन दाबि पुइला सेंखा साबो टिप्रालेन नि लामा फुनुका के लामा फुनुंनाय आरो दा नों फायनाय ना नीनो कपि खालायो जे हिंबि तंनाय नों बारो दा थांनाय नोंनो सिद्धांत ना दे जों सागला दिनै अबनो कयनाय जत मैक्सिमाम नो IPFT टिप्रालेन साननाय बर रक मांनो बर रक दंगो नरक ताई वैसा किपलि बायदि न अबनि जरा सपके जरा तालेदि आबनो नरकनि बिसिंथे आनि आबेदन तंनाय सिनि बसकांगो गोबां प्रग्राम दंगो जॉइनिंग प्रग्राम जों आजागावबो अबर रक भाई गोरों फायनान बागै जों फरायनाय आसो जतन हामबाय देबबर्मा आं टिउकेएसनि प्राक्तन जेनेरेल सेक्रेटारि 2012 থেকে 2018 साल जरा टिउकेएस माने त्रिपुरा उपजाति कर्मचारी समिति त्रिपुरा ट्राइबल एमप्लॉइज एसोसिएशन आं तिनी और आगरतला प्रेस क्लब जे संचालक IPFT नि कायसा जॉइनिंग प्रोग्राम ओ प्रोग्राम जरा उपस्थित तंनाय विशेषकाय चिनी कैबिनेट मिनिस्टर खाबने ताजाबुक सं गायबो IPFT नि जॉइनिंग नि कक्टं सालायका ताबो बुंकाय मंत्री सुशांत चौधरी नि बखाते असनि सिकां काहे साखलायजामनि असाजराव जेलो करनो आटा सब्जी र डायलॉग मागनांग रजागनायनि फियाबा सिकांग रजागलिया रजागमनि कक्टमा करे रेशन कार्ड नि स्मार्ट कार्ड सिमिनो जाखा असालायखा खाजगिर लायखा तिनि कायसे कक्टमा सपय मंत्री सुशांत चौधरी बेनि याक्तिनो मागनांग रेशन उनकर रजागमनि सब्जी आटा डायलॉग आबनि मांगरि के तङ मायनि मंत्री सुशांत चौधरी नि सामगो लेरजा कक सामाबाय सामगो खापेलिया हासे हापांनि बखाक्ति न्याहारजा कक चाबजाग रगनो शारदोत्सव 2025 न रोग छवै चामुं लुकुबागमुं तै पाइने रगनि हामक्राय रोगजाग नायखुंनि बखाक्तै स्रांसालिदि पजराव कायसे पान्दाव नि बिसिंतै मिलन चक्र आमचाइनि रेशन शप रगनो रेशन शप 148 नि बिसिं खबजानाय रेशन कार्ड तैजाग रगनो रेशन कार्ड गोनां रगनि यागो मागनां रेशन कार्ड थगै 2 केजि मयदा 1 केजि चिनि 500 ग्राम सुजी ताई 500 ग्राम सुजी याफारे रेखा चामुं लुकुबागमुं ताई पाइने हामक्राय रोगजाग नायखुनि मंत्री सुशांत चौधरी पांडव मानजाखा बादारघाट विधानसभा केंद्रनि MLA मीना रानी सरकार चामुं नायखुंनि दागिभां सुमित लोट सदर बखाक्ते तांफां मानिक लाल दास आकसंरक
ময়দা 2 কেজি, চিনি, গত বছর পাইছিলেন এবার ওটা ফ্রি অফ কস্ট, আপনাদের পয়সা লাগতো না। এটা কয় কেজি ময়দা আর এটা কে দিতেছে? না না বিজেপি সরকার খাদ্য দপ্তর থেকে, এবং এটা আপনাদের দুর্গা উৎসব এবং কালী পুজো উপলক্ষে ফ্রি অফ কস্ট, টাকা দিতে হইত না। গতবার পাইছেননি এভাবেও। খাপানি তাদের বুকুকচং মন্ত্রী সঞ্জয় চৌধুরী নি রেশন বাগনি তাবো নলিয়া সসগইকা আবো নাইথাই তাবো তিনি ব খাদুরাক লকরকনি কক্তমা তङ তুই লম্মানি আগরতলাও তুই লমসুকা তিনি স্রাপ্ত আপিও নহাই গাই nok ko has no jagli aro heti torkha gai yang gila to lokhe lama hanya ni lama ka sulai mini arbo kha ko jakha gai khadu jak rok ni kaisa mangpli gila to liwo je lama bangma jara romi sanglai phimani tini panchayat tini blogo khana SDM thanglai tongmani lo maiyangai paithak jara lama ka sulai kha lama ka sunani no paithak choba ni machu lo koro jara tiprasa sibino lama ka sui go choba khali haya wa ni bosun go lama ka sulai ni boni khadu mani puro lai mani puro gui ma tongai kha tripura hawa lai dia mangte আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ সাংবাদিক দাদাদের, কারণ আপনারা গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। আমাদের দিয়ে আজকে রাস্তা অবরোধ করা মেন হলো আমাদের যে গ্রামের রাস্তাটা 30 বছরের পুরনো রাস্তা। এই রাস্তা লিয়ে 2023 সাল থেকে আমরা রাস্তা লিয়ে ঘোরাঘুরি করছি। এখানে অ্যাপ্লিকেশন আছে, SDM স্যারের কাছে আমরা লিখিত দিয়েছি, এই 2023 সনে জমা দিয়েছি, আর আজকে 2025 চলে। তো এইটা নিয়ে আমরা SDM অনেকবার গিয়েছি, ডাকা হয়েছে। SDM স্যার একটা হিয়ারিং ডেট দিয়েছে গ্রামের মানুষ, আর এই রাস্তাটা একজনে অবজেকশন দিছিল, রজনী হালদারের ছেলে সুবীর হালদার, হ্যাঁ, যে রাস্তাটা ওই ছড়ার ভিতর দিয়ে করে নিতে, এই যে পুনর রাস্তাটা আছে এই রাস্তার দিকে জায়গা দেবে না। ওই এই কারণে হিয়ারিংয়ের ডেট ছিল, বাদী বিবাদী পক্ষ ছিল, তাহলে আমরা ডাকা হয়েছে, আমরা গিয়েছি। হিয়ারিংয়ে SDM স্যারের যে তাদের সংবিধানের বই এনে দেখানো হয়েছে যে সুবীর হালদারকে যে অবজেকশন দিয়েছিল যে একটা গ্রামের রাস্তা দিয়ে যদি মানুষ আসা যাওয়া করে বা একবার যদি রাস্তাটা হয়ে যায়, এই রাস্তাটা কোনো মানে এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি না, এটা একটা গভর্নমেন্ট প্রপার্টি। এই জায়গার মধ্যে কিছুদিন পরেই হিয়ারিংয়ের কিছুদিন পরেই আমাদের কাছে নোটিশ আসে যে SDM স্যার রাস্তাটিকে BDO স্যারকে পারমিশন দিয়েছে যে রাস্তার যে উন্নয়নের কাজটা, এই কাজটা অন্য কারণে নিয়ে করে নিতে, এই রাস্তার কাজটা করানো হবে না। তাহলে এই স্যারে কীভাবে এই রায়টা দিল? কারণ স্যারে SDM স্যার তো ফিল্ডে এসে দেখিনি যে রাস্তার অবস্থাটা কীরকম, যদি ফিল্ডে এসে দেখতো তাহলে বুঝতে পারতো। SDM স্যার থানার ওসিকে পাঠিয়েছে, ওসি স্যার এসে বলেছে না এই রাস্তা অবজেকশন দিয়ে কেউ পারবে না, কারণ এটা তো অনেক পুনর রাস্তা, আমরা যা রিপোর্ট আছে আমরা SDMকে জানাবো। কী কারণে অবজেকশন দিয়েছে? ওই রজনী হালদার ছেলে সুবীর হালদার ওই পুরনো রাস্তাটা দেবে না, ওই নতুন রাস্তা করে নিতে হবে সরার কিনার দিয়ে, এটা ওনার জায়গা সরার ভিতরে দিয়ে বলে জায়গা নিতে হবে। কোন পঞ্চায়েতে দিয়া? উত্তর কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা তেলিয়ামুড়া। এই বিষয়ে কি পঞ্চায়েতে জানানো হয়েছে? এই বিষয়ে পঞ্চায়েত জানানো হয়েছে, কি কয় থেকে আমরা কোনো আশ্বাস পাইছি না। কালে ডেটের উপরে ডেট, কিন্তু আমরা কোনো পাইছি না। গতকালকে BDO স্যার আইছে, খাবানি তাদের বুকুকচং তাই কাইসা খাদো মানে তিনি ইনতাবখা TPADC হাপাংনি সামুং খাই হাবা পাই মানে ইয়াগুলো বরনি যে মানথাই গাवमा হাপাংনি সেপসাপ তাই রাং রক গ্র্যাচুইটি রক মানয়াং লাগে খাদোজা তিনি হাবা পাইজাক TPADC হাপাংনি লুকর প্রেস মিট খাই সাকা বরনি খা সামানিক ববাগ্রাতাই CM নিথাইনো কয়লেখা দাতি রানা বাগै নিয়েখলে চড়াও মাংসনাই কেকনাই sini pension no mana ni bangai ba regularize ni bangai chung benefit mana ni bangai chung ma khai lekha khalai mane bisiti je pension no ekkalin rang roni tomani abo por ekkalin dolia ta recently July ni talo borok no
सुरु पेंशन सुनि चालू खाई रहो के एरिया की सारे रखा ताई बाकी जे बेनिफिट ग्रेजुएटी कम्यूटेशन लिव सैलरी अब बरफ जुनो रया को अब न तई न जों दिने हाय न हाय जों कक सालायथिखा जे जाते जोंनो दाक्तिनो ओ सिने मानथाय न रनि ना थिले माने बाङै जों एडिशनल अथॉरिटी ता जारा तंनाय रना जों कयु बरफ दाक्तिनि सिने मानथाय न रनि जों याखै जों थै पे बेलेखा माने बाङै जों अरने मीडिया नि बिसिति सिने एडिशनल प्रशासन रक ताई सिने बुबा ग्राना जों कयनाय दाक्तिनो जुनो रकाखै जों थांसिनाय अदरवाइज जों रां पैसानि अभाबे बसाबतै बुहै नखौ आबोजों खायमा लियांसिनाय मन बाङै जों बाय केने ताबाव खाओ खा खामजा मकलमुक दिक्लाया सावै अखाया मोहायनि तंगा मन बाङै आं ओ मीडिया दिसि कयना मजुबु दिनै एडिशनल अथॉरिटी दाक्तिनो पेंशन नि जे माथाय बेनिफिट बनो जों फुलफिल खालामनानै बाङै आं मीडिया नि बिदि बरनथेनो कययो आथुन आमबाय ताबसु धरनर टिरेटि सा बांबाय वाइफ सुमालाखिया जों ताबो थांनाय 17 तारिख दिनै सिउ आबो दङ सिके दमादिया आबो जों मालायखा मालाय सालायखा सालायमाने बसावो रां पैसा नाकि राज्य सरकार होया आबो दङ जों रमाया बर' रखाखै रोंरनाय दे रांनिरनो बागिरो आ जों सालायखे बर' फाइनेंशियली अनुसारे बर' क्वार्टरली मान हिसाब के क्वार्टरली माफोरनो जोंनो रनाय तंलाय हमने रोया ओ बक्स के सामने यागलो बोले तो ऑफिसर आरो अथोलितो ताइ कतर दंगो बोजोनो सीएम बाय मालायदि हि जोंनो साखा जों सीएम बाय 29 तारिख मार्च मालाय थिखा किन्तु आफ्रोनगो जोंनि सीएम जे कौरव साखा अब बेलाखि खोना थलिया तबने हिबा एरिसिनि पेंशनर न बो रेस्पॉन्सिबिलिटी नानाया ओ कौरव साव इके जों माने नि सामु तामुखे नोंनो रेस्पॉन्सिबिलिटी माना नायले तामाने नाय हमबा मानिक साहाने आरो थांलायनाय आरो अर्थ मन्त्रि आरो थांलायजो आरो सांं तिंताम खायनिबा नों जानो याबो नाबलेना नों जा आंल' नानि कलाय गानो आं मानिक साहाने आरो थांलाय ताम सानैबा बने आरो सामु सिटायनखे जों को गरम सा के सामने बर रां फायखा हेरनाय के जोंनो बर गुमरा फाय दं हायसे माने रां बागै फाय सठिक सालिया काहा सालिया जोंनो जास्ट गुमरा फाय रयखे दे बाय मनो दे बाय दे वासले तांगा सामलिया किन्तु उमागि जोंनो बर सावता राज्य सरकार हैनो जों रनाय जों बरनो रिक्वेजिशन रखा ताइ रिमाइंडर बो जों रखा हिया बर रया खनि बागै जों रमाया बर रखा हेरनाय को बक सावता राज्य सरकार के रजाखनि सावनरना राज्य सरकार तो बर क्वार्टरली लो तो अब तो सान आंगला बिले क्वार्टरली सफाइबो तो साइ मान बिले बर गेजेता नाम प्लेन नि रांरनो तो बर ओमहायखि खलाय पेंशनर रमायखि ट्रैक्टर रनानि कस्ट रनानि नखौ असुबिदा खालामनाय अब तो सायबले रय नामनिता तो नॉर्मल अरे 2024 23 किछु अंश 2024 नि माया तब 25 सफैका दिनै अक्टोबर सफैका प्राय तब माया ख तब जिनारो आं बम खुइनो सासेयानो बानलाल पारा बकेनो अपन जम्पि हिलनि मिजु ब 31/10/2024 बरिया थाङो दिनै आनो फुंख्लाय सार आं मुं समाया माने खायजाया ताइ खरसा बोरै बहाय नों दङ बहाय माया दाबो किंलबे दङ ले म मोनो अबनि चन्द्र उरान ब एप्रिल थाङो बसिस किलो ताबो जरा ब माने बे तामने हाय दङ किसा मासा चिनि कागज रक सिमानि फेर खांके खरसा खननि फेरके असुबिदा फंनि माने किन्तु व्यापक हारे तो मायके ननि कयाबले मै साता के बने बर ताइ सुनो गोबां माने पाव बर साखा माने नाया बर साखा बाहाय ताबो एडिसिओ साख्रि बांखा पेन्सन थांनाय बांखा हानि बाङै रने असुबिदा आंनि साव गोबां आसो फैकेबा गोबां नङा आसनाय जे जरब बस कांगो 50 बছর एडिसि माने फोर फैके 50 बছरनि एडिसिनो बवा सनायता 50 बছर बनि साख्रि बांनाय रिटायार थांनाय बांनाय नबो नङा थुनायले केसे मुंसे सायमाया जोंनि आरो सामु दङ जोंनि सामु दङनि यागो जेखौनो जोंनो प्रोवाइड करि निराव बियांति रनाय बर नायनाय सेबनाय सायनाय आबो जों सामया अच्छा नरक जे ताबक सेबक खाय दं नरक जे पेंशनर जागरक बर कि तिरि एडिसि आंध्र रे सामखलाय ना स्टेट नि आंध्र सामखलाय बर एडिसि आंध्र और जे तंनाय जत बेबक तिरि एडिसि
नर बस जन काई तब तब 23 तारिख जून रोज एडिशनल सिउ माले प्रॉपर फाइनल जेसो पेमेंट साका 318 ना 318 Kita berita bang penghilang tay bang penghilang tay ni dia cuma ya, makanya saya additional siu ay malay pro, pusat sangka tabung tong ay mana 318 pro. Tahu 318 জন কে মায়া কো পেনশন माया को बोलते 253 जगह बन berita itu kirma sungsa apa tang sasinai je die in harness mana sakri tongfrono je thinai family friends apa boro maya 55 tong aro 55 জন tong 55 জন boro kono thangai report roka only 5 জন roka tai baki 50 জন maya temang to kasama ya boro official boro regional boro saya ben bangai dor media university jengkor no koinai khana kha hige boro association of pai jogajo kai plan than bon city jengkor processing temang to ka ban jong sas khen acha pai thago norok je last norok cm be malai mani abo tam nei sarai roho ta cm CM malai min to 30 तारीख malai March 2025 apro to boto rang phai ne runai sing requisition domain phai te runai phai age ba pramaya ukom ko nge tabu dar tai malaya kada abani pore thangnai July go 54 no poro sudo pension tai je area abani poro pension kaisa salok tai roka tai je nang mas sini je nang je thamani apro je rodaya aban poro area ke Kapal ini tahu saya buku cong hanya obo haba pajang roni kok berapa kali tai buat tai di sini hapang no dari bor lima hari sana aja press bukti atau telah press kelabo. Kapal ini tahu buku cong obo hanya kok cuma Mia bo kiasa kok cuma zaman no bara malik berom presang naik meni kok cuma tomo belakang khas hazang naik apa hanya rawa help nabagai norgan noksan nogari borlo pano help mas halai naik ama kiasa sung yog lagi malai kelak. Tini bagi ase kok kesarnya kalau grasine karena tadi saya kubeli kok waktu ini kok kesaro jotono hambai.